जय जगन्नाथ जय पंचसखा जय श्री अच्युत श्रीक्षेत्र जगन्नाथ रत्न सिंहासन विद्यमान किंतु नेमाल ग्राम आमर महापुरुष अच्युत महाराज माटीगदा सात ये गोटे मणि बेदी रे अवस्थान किंतु सेठी तो जगन्नाथ 60 पौटी व्यंजन करती माँ लक्ष्मी सांताणी सदा सर्वदा अन्न परसंती किंतु एठी कौन खाइबा होची आज्ञा केवल जल आ तुलसी ये जल तुलसी टिक पाई गले मो प्रभु अच्युत अति भाव रे से ताकू ग्रहण करती जो भक्त टिके जल तुलसी प्रभु को समर्पण कर दिए ना मो प्रभु ताकू आलिंगन करके कोल को नहीं जाती किंतु जेउ जगन्नाथ मूर्ति नीलांचल स्थित से जगन्नाथ मूर्ति पद्म बने उदित ए पद्म बने रास करती मणि बेदी रे चित ए मणि बेदी पर देखती राधा कृष्ण एकत्र ए 7 रु अधिक सहिल तांको पार्श्वरे गारो ए सही गार गोटी अटई प्रेम गार रे सारो आज्ञा 7 गार कौन आज्ञा प्रेम पाइबा पाई हेले प्रेमिक हेले 7टी रास्ता अच्छी अतिक्रम करबा पाई जेमिति आमर जन राजनीतिज्ञ राजनीति करबा पाई हेले तार मार्ग होची 4टी रास्ता कौन से 4टी रास्ता ना श्याम दाम दन भेद ए 4 प्रकार पंथा को जी जानी जन राजनेता हो पार किंतु जी जन भल प्रेमिक हम ए 7 गारु को जी जानी ए 7 गारर तत्व को जी पाई जी गुरुमुखी होइथिबो से माने राधा कृष्ण प्रेम को देखि पारि नचेत कई देखि पारि ए कल्पवट रति श्री अनंत प्रतिभा ए सप्त फणी मणि उपरे मणि बेदी रे शोभा आज्ञा सेठी रत्न सिंहासन नीलाद्र शंख मध्य शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकार युक्तम नवघन रुचिरम संयुक्तं चाग्रजेन भद्राय वाम भागे रथ चरण युक्तं ब्रह्मारुद्रेन्द्र वंद्यम देवानां सारमेक स्वजन परिवृत्तम दारु ब्रह्मा स्मरामि ए श्लोकर अर्थ करिया पाई गले ए श्लोकर अर्थटी आपण जदि मु करे ताले आपण जानि परिबे रत्न सिंहासन रो महत्व कोन नीलाद्र शंख मध्य नीलगिरी पहाड़ उपरे गोटे शंख मध्य रे रत्न सिंहासन गोटे रत्नर सिंहासन निर्मित होईची से रत्नर सिंहासन टी केमिति ना सहस्र दल पद्म पाखुड़ा उपरे गोटे रत्न सिंहासन स्थापित होईची लक्षे शालग्राम अछि हीरा लीला मोती माणिक वैडूर्य जेते प्रकार अलंकार पृथ्वी रे अछि से सिंहासन रे स्थापित होईची नीलाद्र शंख मध्य शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थम सर्व अलंकार युक्तम नवघन रुचिरं हीरा लीला मोती माणिक ये जो अलंकार अच्छी जी ताकू धारण करती सर्व अलंकार युक्तम नवघन रुचिर नव कहले आज्ञा नुआ घन कहले कलाहांडिया बादल बा वर्षा
କଳାହାଣ୍ଡିଆ ବାଦଲଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଭଳି ମୋ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତଙ୍କର ରୂପଟି ଆଜ୍ଞା ସେଇଭଳି। ରୁଚିରମ ସଂଯୁକ୍ତମ ଚାଗ୍ରଜେନମ ଭଦ୍ରାୟ ବାମ ଭାଗେ। ଭଦ୍ରା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଉଣୀ, ଭଉଣୀ ଯାହାର ବାମ ଭାଗରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଭଦ୍ରାୟ ବାମ ଭାଗେ ରଥ ଚରଣ ଯୁକ୍ତ। ରଥ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ରଥର ଚରଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ? ରଥର ଚକ ହଉଛି ଚରଣ। ରଥ ଚରଣ ଯୁକ୍ତ ନବଘନ ରୁଚିରମ ସଂଯୁକ୍ତମ ଚାଗ୍ରଜେନଂ ଭଦ୍ରାୟ ବାମ ଭାଗେ ରଥ ଚରଣ ଯୁକ୍ତମ ବ୍ରହ୍ମା ରୁଦ୍ରେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ୍ୟମ ଦେବାନମ ସାରମେଙ୍କ ସ୍ୱଜନମ ପରିବୃତମ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଂ ସ୍ମରାମି। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। କେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି? ନା ବ୍ରହ୍ମା ଡାକୁଛନ୍ତି ଦେବ ହେ ମଣିମା ମଣିମା। ଶିବ ଡାକୁଛନ୍ତି ଦେବ ଏ ଗୁହାରି ଶୁଣିବା। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି କରପତ୍ର ଯୋଡି ବ୍ରହ୍ମା ଦିବାନିଶି ହେ ମଣିମା ହେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି। ଯୋଉଠି କାଶୀବାସୀ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସଦା ସର୍ବଦା ଯାହାର ଦର୍ଶନରେ ପାଇବା ପାଇଁ ବିମୋହିତ ହୋଇ ସଦା ସର୍ବଦା କାଶୀ ଛାଡି ଆସିକି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଆମର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ, ଏ ତ ଗଲା ରତ୍ନ ସିଂହାସନ କଥା। ମଣିବେଦୀ କଥା, ମଣିବେଦୀରେ ଅନନ୍ତ ନାଗ ଉପରେ, ଅନନ୍ତ ନାଗର ଫଣୀରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ମଣି। ଫଣୀ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଫଣା ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ଫଣାରୁ ମଣିର ସୃଷ୍ଟି। ଏ ମଣି ଉପରେ ମଣିବେଦୀଟି ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏ ଚାରି ବେଦ ଏଠି ଦ୍ୱାରପାଳ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଅଛି ନା ଏଠି 16,000 ଋଷି ପଦ୍ମବନରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ବାସ କରିଛନ୍ତି? କୋଉ କୋଉ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଅଛନ୍ତି? ନା କପିଳ ଅଛନ୍ତି, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଅଛନ୍ତି, ଅଗସ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ତି ଅଛନ୍ତି, ପୌଲସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ତ କହିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ନା 16,000 ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ନା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ବକୁଳ ମୂଳରେ କିଏ ଅଛି? ନା ବକୁଳ ମୂଳରେ ପଞ୍ଚ ସଖା ମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚ ସଖା ଧ୍ୟାନରସ୍ତ ହୋଇ ସେ ମଣିବେଦୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମଣିବେଦୀରେ କଣ ଅଛି କି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ମଣିବେଦୀରେ ନା ପଦ୍ମବନେ ରାସ ଲାଗିଛି, ମଣିବେଦୀରେ ରାସ। ଏ ମଣିବେଦୀ ପରେ ଦେଖନ୍ତି ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଏକତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ସିଏ ଏକ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନୁହଁ। ଯିଏ ରାଧା ସିଏ କୃଷ୍ଣ, ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ସିଏ ରାଧା। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତ, ଯିଏ ଅଚ୍ୟୁତ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ହିଁ ଅଚ୍ୟୁତ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଯୋଡିଏ ଯେମିତି ପାର୍ଶ୍ୱ ଥାଏ, ସେଇଭଳି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ବି ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ବି କଳ୍ପବଟ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ କଳ୍ପବଟ ଆକୁ କୁହାଯାଏ କେଳି କଳ୍ପବଟ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଳ୍ପବଟ। ହେ ମୋର ସାଧୁ ସମାଜ, ଏ ମଣିବେଦୀର କଥା ଯାହାକୁ ଦେବତା ମାନେ ଗମି ପାରି ନାହାନ୍ତି, ସହସ୍ର ମୁଖରେ ଯାହାକୁ ଦେବତା ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଅଧମ କିଞ୍ଚନ ଏକ ମୁଖରେ କଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି?
मु कौन कहबी आपण को आपण ता श्रवण करिवे एतिकी कहूची पश्चिम पश्चिम बटटी होई अच्छी शोभन ए सिद्ध नायिका ए अटंती त्रिपुरांक भुवन ए देखी मुस्तकित होइली बटर ए जे पारुष ए बट शोभा देखू देखू जे उड़ीला मो साहस कहीं मो साहस उड़ीला बट शोभा देखू देखू ना हंस परिगति करुची बट विटपित ही ए त्रिगुण बाहर गुण ही गुण दोष ही नहीं आज्ञा त्रिगुण रु बाहर सेठे सिद्ध नायिका त्रिपुरा अच्छा पश्चिम रे आज्ञा दक्षिण किए अच्छा ना आसल चित्रवदनी उत्तरे पश्चिमे पूर्वगामिनी सजनी गो ए कालिंजन ऋषि पुणी सजनी गो ए दक्षिण बटकु सही देखिले मन जे थय नुहई सजनी गो ए मार्कंडय से ही ठाई सजनी गो ए उत्तर बटकु सखी देखिले मन जे नुहे मुरुछि सजनी गो ए अर्ती ऋषि बसी छंती सजनी गो आज्ञा ये तो 16 सहस्र ऋषि से तो गुप्त वृंदावन आमर जो दधेची महाराजंकर अस्थि रे आमर वृंदावन स्थापन होती 12 बट अच्छी एठी भी 12 बट अच्छी आज्ञा ये सब गुप्त रे अच्छी आपण चर्म चक्षुरे आपण देखि परिबे नाही किंतु वृंदावन रे देखुछंती आपण जा ए मणिबेदी रे देखिबे सेया एथरे किछि भिन्न भिन्न नुह सेठी राधा कृष्ण को देखुछंती एठी भी राधा कृष्ण को आपण देखुछंती सेठी नानादी प्रकार भोग लागुची एठी मो प्रभु महापुरुष अच्युतंग कथिरे केवल जल आ तुलसी टिके लागी हुए ए जल तुलसी जेतेबेले मो प्रभु पांती ना ओ कौन कहबी आज्ञा आनंद रे मो प्रभु गदगद हो जाती तांकर भक्त को आलिंगन मुद्रा रे कोल को नहीं जाती ताकू टे कोल कर दियंती रे भक्त बहुत पथरु बहुत पथ परिश्रम करी आसीचु आ टिके मु तते आलिंगन कर दिए तोर सबु दुख तोर सबु क्लेश तोर सबु बाधा दूरीभूत हो जाऊ तोर दूरीभूत हो जीवो यह चिरंतन सत्य जा मु तते अभय आशीर्वाद करुची तू सदा सर्वदा ए कली कलुषरु मुक्ति पाइबू रे मन सदा सर्वदा छुटी आसुथा मो लेम्बा ग्राम को निश्चिंत तू दंदे निमिषे क्षण जेतेबेले तते फुर्सत हेउची तू सेतेबेले आ किंतु कर्म न करिकी तू जदि मत डाकिबू मु तते दर्शन देबी नाही रे भक्त सदा सर्वदा कर्म गुरु का पछरे तू गोड़ा कर्म गुरु का तो फुर्सत पाइले तू मो कति छुटिया मु तते आलिंगन मुद्रा रे तते पाछटी नेबी तते स्नेह करिवि तते अभय ढाली देवी तोर कली कलुषर मुक्ति पाई जीवु रे मन तू जेते शीघ्र पारु तू सेते शीघ्र दौड़ी आसे जय जगन्नाथ जय पंचसखा जय श्री अच्युत।